Tawagin mo yung Jollibee. Tawagin mo na. Tayo, ayusin mo. Ang tawag mo. Ayusin mo, tawag. Ilakasan mo, di narinig. Jollibee, sabihin mo ko na. Jollibee! Asan Jollibee? Asan na? Bye-bye Jollibee. Bye-bye na, bye-bye. Tawag mo si Papa. Ano tawag mo kay Papa? Brum brum, ikaw brum brum. Ano yan? Yung babasa. Lobat ka ba? Big mo ka ba? Si John Mike na gwapo. Ha? Ikaw lang ba nagutom? Ako nagutom na din. Ayan o, papatay ang video. Malulubat na ako eh. Patayin mo na. Malulubat na mama. Ayan o, Jollibee! Teka lang. Hilang. Ha? Ayan. Ayun o. Ayun o, Jollibee. Tayo, Jollibee. Tatayo na si Kulot. Kita na ang Jollibee. Ayan o. Jollibee. Nasaan Jollibee? Ayan o. Ayan o. Jollibee. Kita na ni Kulot. Ayun Jollibee oh, ayan oh. Oh, fries lang. Ayan oh. Sana? Sana? Ayan oh. Ayun. Mama, fries sa burger. Meron ata sila ano. Price ka lang yan ha? May combo yan sila eh. Ano lang, itong Burger. Meron ata sila may combo. yung Y1 with fries na yan ha? Tatlo na lang na ganyan. Fries sa burger. Ay, apat pala, apat. Ito pa. Apam ka dyan. Anong apam? Mama, SM pala dito. Ayun yung SM North. Tama. Sige ka lang yun. Ayan ha? Pero lutin mo yun, ginagaya niya. Mapalala mo nga yung bayaran natin yung bigas. Kasama nung isang pulis na pero bilang motorcycle escort para
Ayahay tayo dong ah. Dong. Ayahay ah. Counter 9 daw, mahigpit daw talaga yun, tomboy. Hindi, bukas na lang daw niya ano, para bukas na lang daw pabalikin. Kasi kakausapin pa niya yung counter 1.